Kung manalo. Okay, jump ball between Odo and Selva. Top. Won by Baluganon. Mantolino, Jonathan. Yes. First basket, courtesy of Mantolino. 2-0. Deep arm Baluganon. Exala. Ang kanilang point guard na agaw. Nakuha ni Gabo. The flying G. Gabo. Binigay kay Mantolino. Reverse. Wala. Gabotero sa offensive rebound. Lawrence. Top out. Exala. Bola ng Baluganon. Mantolino. The Undertaker. Selva. Naagaw. MJ Laige. Ang scoring machine. Ang kulyat. Wala. Rebound by Mantolino. Binigay kay Gabotero. Against Odo. Double block. Ay, tumama pa sa kanya. Dati si Gabotero at Odo. Selva. Silang tatlo pala. Magkakasama dati. Odo. 3. Bang! Odo 3. Butit kitang-kitang sapatos mo, idol. Bang! Karong 3. 5-3. Lamang ang 5. Baluganon. EJ, triple-double machine. Binigay kay Laige. Tumira pa jump shot. Yes. Nothing but net. Tabla tayo. 5 ball. Nasa unang bagay na po tayo ng first quarter. 8 minutes and 47. Mantolino, Jonathan. Binigay kay Papa Josh. Pull up. Yes. Balik sa Baluganon ng Kalamangan. 7-5. Odo. Exala. Exala. Your Excellency. To Pasqua. Block by Selva. Nice D by Selva. Pass break. Nauna ng the bus driver. For 2 points. 9-5. 4 Kalamangan. Baluganon. Laige. Exala. Fall. To Pasqua. EJ. Cross court. Kay Laige. MJ. Balik kay EJ sa ilalim. Natapik. Bola pa rin ang kulyat. 6 seconds shot clock. 6 seconds to shoot. Pasensya na kayo. May commentator ako dyan. Odo. 3. Bang! Odo 3. Pangalawang 3 na yan. Para kay Ashik. Elbow. Running shot. Ala. Got his own miss. Fake. Fast block by Odo. Nice D by Odo. To Laige. Laige. Steal by Gabo. Gabo. The flying G. Uy! What a move by Gabotero. From profile pick. Kinabila pa, Laige. Bumawi. Kumaliwa, for 2 points. 11-10. Ayun na naman. The flying G. Wala. Selva. Yes, for 2 points. 13-10. 3 Kalamangan. Baluganon. Exala. Pasqua. Mac. To EJ. Sa kanilang import. Double team. Odo. Odo. Nagpilit. Foul. 16. First contact. First team foul. Baluganon deep farm. Wala. Odo. Nabitawan. Gabo. Gabotero. Attack. Wala. Offensive rebound, the bus driver. Foul. Number 6, Exala. Sobrep, number na sabihin mo, number. Sinyas mo na lang. Pasqua. Number 4. Yung magsusoba, number na lang po ang sasabihin nyo. Isinyas nyo na lang yung number. At mas magaling ako sa number. Sanay ako dyan. Meldos, 2-4. 3-2. First by the bus driver, pumasok. Saan? Ayan, nakita yung magkapatid. Sa harap. Second is in.
The Vocalist Band. 6 minutes and 30. Seda, 3. Wala. Nakuha ni MJ to Udo for the points. Nice pass by Laige to Udo. Mantolino. Selva. Nabitawan. Naagaw ni Mantolino. Jonathan, counter steal by Laige. Yes! At may kasamang foul. Buhat kay number Laige. Wala. Rebound by Elbow. The bus driver. Umiwas sa traffic. Finger roll for the points. Josh Karuk. 17-14. Idolo. Seda. Wala. Karuk sa rebound. Naagaw ni Seda. Binigay kay Pulido. To Exala. Last touch. Francia. Sobrep, number 6. Exala out. Pasok na si Draymond Green Lagamayo. Jobert Lagamayo. Seda. Draymond. Ay, malamig pa. Si